اگر میں میوٹ کروں گا پھر آواز سنائی دے گی آپ کی؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا سلیم، اور آج ایک دفعہ پھر میں علمی سٹی کے پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ علمی سٹی لاتا ہے بہت سارے معلوماتی سیشنز، اور جس سے آپ بہت کچھ لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور اس قابل بھی ہوتے ہیں کہ دوسروں کو سکھائیں۔ اسی طرح ہمیشہ اس پلیٹ فارم پہ بہت انفارمیٹیو سیشنز جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں ہم لوگ، اور آج بھی میں یہ کہنا نہیں بھولوں گی کہ آج کا جو سیشن ہے ہمارا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہماری بیسک لرننگ ہے۔ آج ہم بیسک لرننگ کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اسپیشلی جب بھی اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو ڈیلی سائیکالوجیکل کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس بیماری سے یا اس ڈپریشن، ایگریشن اور ان سب چیزوں سے کس طرح نپٹا جائے، کس طرح فیس کیا جائے۔ سیم اسی طرح آج لیکن جب میں اس پلیٹ فارم پہ آئی ہوں تو تھوڑا سا کچھ ہٹ کے لے کے آئی ہوں، گیسٹ بھی تھوڑا سے الگ لے کے آئی ہوں، ڈیلی بیسس کے گیسٹ سے۔ آج کے میں بتاتی چلوں کہ گیسٹ جو ہیں ہمارے ساتھ بہت آنریبل گیسٹ موجود ہیں، تو سیم ان کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ ٹاپک بھی کچھ اس طرح کا چوز کیا گیا ہے کہ ہم اس کو بہت اچھے سے ڈسکس کریں۔ اور یہ جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے اس پلیٹ فارم پہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہماری سوشل لرننگ جو کہہ لیں کہ ہم اپنی سوسائٹی میں موو کس طرح کرتے ہیں، اور ہمیں کس طرح دوسروں سے بیٹھنا چاہیے، ملنا چاہیے، ایٹیکیٹس، مینرز، آج ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، سر وارملی ویلکم ٹو آن آور شو آن دا پلیٹ فارم آف علمی سٹی۔ Thank you very much, Ikra. Thanks for inviting me in your show. I feel really honored and privileged. اور I hope کہ آج کا جو سیشن ہے وہ ہمارے ویورز کے لیے بہت لرننگ کا باعث ہوگا، اور ہم بہت کچھ سیکھ پائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر، اور ہمیشہ کی طرح میں یہ مینشن کر کے نہیں بھولوں گی کہ ہم ان دا اینڈ جو ہے وہ بہت پازیٹیو رسپانس جو ہے اپنے آڈینس سے لے کے جائیں گے۔ میں اپنے پوائنٹ کی طرف آنے سے پہلے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں یاسر عرفات، میں اپنے آڈینس کو انٹروڈکشن کرا دوں۔ ماشاءاللہ بہت لمبا انٹروڈکشن ہے، میں تھوڑا سا بریفلی کرواؤں گی۔ انسپائریشنل اسپیکر ہیں، کارپوریٹ ٹرینر ہیں، چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور ٹاپ ورکنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں وہ پولیس میں، FIA، CTD اور پاک کسٹم سروس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو اور کامیابی دے اور زیادہ ترقی دے، اور ہمیں بھی اس قابل کرے کہ ہم بھی ایک لمبی ساری لسٹ اپنے انٹروڈکشن کی بتا سکیں انشاءاللہ۔ سر آپ کی طرف آنے سے پہلے میں اپنے آڈینس سے کہوں کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہماری سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے ایٹیکیٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ سوشل مینرز کیا ہوتے ہیں، ٹیبل مینرز کیا ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں، آج ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہماری ڈیلی بیسس پہ بہت کام آتی ہیں، لیکن ہم ان کو بہت ایزیلی نگلیکٹ کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید اٹس اوکے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ اٹس اوکے نہیں ہوتی، اس پہ عمل کرنا، کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان سب پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے اور ہر ایک چیز کو بہت ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ سر سب سے پہلے آپ مجھے پلیز تھوڑی سی ڈیفینیشنز بتائیں کہ یہ ایٹیکیٹس ہیں کیا چیز؟ دیکھیں اقرا، سب سے پہلے تو میں اپنے ویور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں، زندگی کو گزارنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ویسے گزاریں جیسے جانور گزارتے ہیں۔ جانور بھی اس دنیا میں آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انسان میں اور جانور میں جو بڑا بنیادی فرق ہے وہ ہے شعور کا، فہم کا، ادراک کا۔ اور انسان کو یہی شعور اور فہم جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو گریسفل انداز سے گزارنا ہے۔ اچھا، جب ہم اپنی زندگی کو گریسفل انداز سے گزارنے کی بات کرتے ہیں تو زندگی کو گریسفل انداز سے گزارنے کے لیے کچھ ایتھکس ہیں، کچھ ایسے انٹرنیشنل فریم ورکس ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو اگر گزاریں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارا کھانا پینا ہے، چاہے وہ ہمارا پہننا ہے، چاہے وہ ہماری بات چیت ہے، چاہے وہ ہمارا میل ملاپ ہے۔ آج جس موضوع پہ آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے بلایا ہے وہ موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ موضوع سارے کا سارا بیسیکلی
ڈائننگ ایٹیکیٹس کے حوالے سے ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کیسے کھانا چاہیے, کون کون سے مینرس ہیں, کون کون سے ایٹیکیٹس ہیں, کون کون سے ایسے فریم ورکس ہیں جن کو ہمیں پرسیو کرنا چاہیے. آبویسلی جب ہم گریسفل لائف کی بات کرتے ہیں تو آپ میں سے بے شمار ایسے ویورز ہوں گے کہ جن کو موقع ملتا ہے وہ 4 اسٹار ہوٹلس میں, ریسٹورنٹس میں, 5 اسٹار ریسٹورنٹس میں ڈائننگ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو 5 اسٹار ہوٹلس میں, ریسٹورنٹس میں ڈائننگ کے ایٹیکیٹس کا پتا ہوگا, مینرز کا پتا ہوگا, تو آپ کو کسی بھی قسم کی امبیرسمنٹ کا سامنا نہیں ہوگا. آپ بڑے پورے اعتماد طریقے سے کھانا کھا سکتے ہیں. مور دین دیٹ, اگر آپ کسی سر ریسٹورنٹ میں نہیں جاتے, آپ آپ کی بات کسی میں ریسٹورنٹ میں ایڈیشن نہیں کرنا جاتے, چاہوں تو سر میں اگر آپ آپ کی بات اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں کو اپلائی کر سکتے ہیں. جی سر, میں آپ کی بات میں اگر ایک ایڈیشن کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں مینرز اور ایٹیکیٹس کا میننگ ہی کچھ اور ہے. مطلب ہم اس کو بالکل ڈائیورٹ کر جاتے ہیں ان کے ریئل میننگ سے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ اگر آپ پراپر ایک ایٹیکیٹس اور مینرز کی ڈیفینیشن ذرا بتا دیں آج آڈینس کو کہ ہے کیا چیز, تو ذرا بڑے اچھے سے کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں اقرا, جب ہم ایٹیکیٹس کی یا مینرز کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیشن ہر سوسائٹی کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشن ہے. لیٹس سپوز ہماری جو سوشل ڈائنامکس ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جو چیز لیٹس سپوز ایک کلچر میں ایکسیپٹیبل ہے دوسرے کلچر میں شاید وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو. سو ہم اس کی کوئی انٹرنیشنل ڈیفینیشن تو نہیں شیئر کر سکتے جو کہ ہم کہیں کہ جی یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, چونکہ یہ ایک سائنٹیفک فارمولا نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی بھی سوسائٹی, کوئی بھی جو معاشرہ ہے وہ اپنی سیویلائزیشنز کے مطابق لاگو کرتا ہے. مثال کے طور پہ کسی ایک سوسائٹی میں جب ہم ڈائننگ ایٹیکیٹس کی بات کر رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ اگر ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہو, اور اسی سوسائٹی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ پہ, کسی دوسرے علاقے میں ہاتھ سے کھانا کھانا ایکسیپٹیبل نہ ہو بلکہ وہاں پر آپ کو فورک اینڈ نائف کے ساتھ کھانا کھانا پڑے. سو اس کا کوئی ایک فریم ورک نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینرز اور ایٹیکیٹس وہ فریم ورکس ہیں, اگر ہم ان کو اپلائی کریں تو ہماری شخصیت میں شائستگی کا پہلو جھلکتا ہے. کیونکہ جب ہم گرومنگ کی بات کرتے ہیں, جب ہم پرسنالٹی کی جو ہے وہ شائستگی کی بات کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری شخصیت کا اظہار ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ کی بات سے ایک اور بات مجھے آ گئی کہ جیسے آپ نے کہا کہ مطلب ہر سوسائٹی کے اپنا ایک کیلنگ کرائٹیریا ہے, اس کے اکارڈنگ وہ لوگ یہ چیز چلتے ہیں. لیکن سر دیکھیں, ایٹیکیٹس اور مینرز جس سینس میں آج ہمارا جو اسپیسیفائی ٹاپک ہے کہ ڈائننگ کے اکارڈنگ, اگر آپ ہاتھ سے کھا رہے ہیں یا آپ فورک اینڈ نائف یوز کر رہے ہیں, یہ فرق نہیں ہوتا. فرق یہ ہے یا بات یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے بھی کس طرح کھا رہے ہیں, آپ ڈائننگ پہ بیٹھ کے کس طرح کھا رہے ہیں. اس ٹائم آپ کے بیٹھنے کا طریقہ, آپ کا جو پلیٹ آپ نے پکڑی ہے وہ پکڑنے کا طریقہ, اور محفل میں بیٹھ کے آپ کس طرح کھا رہے ہیں, اکیلے بیٹھ کے کس طرح کھا رہے ہیں, اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو یہاں پہ ایٹیکیٹس اینڈ مینرز کی ایک اسپیسیفائی تو کچھ ہونا چاہیے. جی آپ اقرا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آبویسلی ایز اے سیڈ ارلیئر کہ ہر سوسائٹی میں اپنی نامس ہیں, اپنی جو سیولائزیشن ہے اس کے اندر کچھ فریم ورکس ہوتے ہیں اور ہم انہی فریم ورکس کو فالو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی گاؤں میں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ وہاں پہ تو نہیں ڈیمانڈ کریں گے کہ جی مجھے فورک اینڈ نائف دیں, مجھے نیپکن دیں تو میں پھر ہی کھانا کھاؤں گا. لیکن اگر آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں گئے ہیں, آپ کو پریزیڈنٹ کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے اسٹیٹ ڈنر یا اسٹیٹ لنچ پہ بلایا گیا ہے, یا آپ ایک کارپوریٹ میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں, آپ وہاں پر سی ای اوز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ کو کھانا کھانا ہے, اور وہاں پر اگر آپ فارمل ٹیبل سیٹنگ کو نہیں سمجھ پا رہے, وہاں پر آپ کو آئیڈیا نہیں کہ آپ نے نیپکن کیسے یوز کرنی ہے, آپ نے فورک اینڈ نائف کو ہولڈ کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنے سلور ویئرز کا یوز کیسے کرنا ہے, تو آبویسلی کہیں نہ کہیں ہمیں امبیرسمنٹ فیل ہوگی. تو آج کے اس سیشن میں ہم اپنے ویورز کو یہی بتائیں گے کہ آپ کے اندر کسی قسم کا کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی بھی ماحول کے اندر خود کو ایڈجسٹ کریں, اور بیسیکلی اڈیپٹیبلٹی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر ہم گاؤں کے ماحول میں ہیں تو ہمیں وہاں
ان نارمس کو, ان ویلیوز کو فالو کرنا ہے, اور اگر ہم کسی کارپوریٹ لیول پہ ڈائننگ کر رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ماحول کے اندر کیسے ایڈجسٹ ہونا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے سر, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اڈیپٹ کرنا کسی چیز کو, یہ بہت بات ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں, لیکن ریئر کیسز میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کو قبول نہیں کر پاتے اور وہ کسی بھی چیز کو اڈیپٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگاتے ہیں. خیر, ہم اگر اپنے ٹاپک کی طرف آئیں تو سر, اگر ابھی جیسے آپ نے نیپکن کی بات کی اور ایک فارمل سیٹنگ کی بات کی کہ جیسے اگر ہم کسی ریسٹورینٹ میں جائیں تو ٹیبل چیئرز بہت پراپر مینر سے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑے ارینج سے ہوتی ہیں, بڑا ڈسپلن ایک مینٹین ہوا ہوتا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں, فارمل سیٹنگ کے بارے میں کچھ جانیں, تو آپ ذرا بریفلی بتا دیں. اچھا دیکھیں اقرا, سب سے پہلے میں کسی ہوٹل یا ریسٹورینٹ میں جو فارمل ٹیبل سیٹنگ ہے اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گا. آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک پلیٹ نظر آئے گی, پلیٹ کے دونوں سائڈز پہ آپ کو سلور ویئر نظر آئیں گے. تو میں اپنے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو فارمل ٹیبل سیٹنگ ہے اس کو نہ صرف سمجھنا امپورٹنٹ ہے بلکہ آپ اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں کو اپلائی کریں. آپ کے گھر میں ڈائننگ ٹیبل ہے, آپ کے گھر میں دسترخوان ہے, آپ نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں, تو آپ اگر ان چیزوں کو آج سے اپلائی کریں گے تو یہ آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے. میں بے شمار فیملیز کے اندر جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ پلیٹس کو کیا کیا جاتا ہے, پائل اپ کر کے رکھ دیتے ہیں. اچھا جی, گلاس سارے ایک جگہ پہ اکٹھے پڑے ہوئے ہیں, سپونز اور نائف سارے ایک جگہ پہ اکٹھے پڑے ہوئے ہیں. اچھا جب کھانا سٹارٹ ہوتا ہے تو ہوتا ہے کیا ہے کہ کوئی ادھر سے بول رہا ہے, اچھا جی یہ مجھے پلیٹ پکڑائیے گا, مجھے چمچ پکڑائیے گا, یہ مجھے آپ وائن گلاس پاس کیجیے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ جو کھانا سرو کرنے والا ہے وہ بھی پریشان ہے اور جو کھانا کھانے والا ہے وہ بھی پریشان ہے, کبھی وہ فلاں چیز مانگ رہا ہے, کبھی فلاں چیز مانگ رہا ہے. سو فارمل ٹیبل سیٹنگ کا بڑا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر جو ڈائننگ کرنے والا ہے اس کے سامنے آپ اس کی مطلوبہ چیزیں ایک خاص انداز میں پلیس کر دیتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت اس کو کسی بھی قسم کی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب فارمل ٹیبل سیٹنگ ہوتی کیسے ہے, دیکھیں اس میں سب سے پہلے جو ہے ایک بڑی پلیٹ جو ہے وہ آپ پلیس کرتے ہیں اپنے ٹیبل پہ. بالکل لیٹس سپوز ابھی میں یہاں پہ ٹیبل کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, تو میرے سامنے جو ہے یہ بڑی جو فلیٹ پلیٹ ہے اس کو ڈنر پلیٹ بولتے ہیں. یہ ڈنر پلیٹ جو ہے وہ بالکل سامنے پلیس کی جائے گی, اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو یہ فورک نظر آ رہا ہے, آپ فورک جو ہے وہ ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ پلیس کریں گے. اچھا فورک کی قسمیں ہیں, اس میں یہ ابھی میں نے اپنے ہاتھ میں ہولڈ کیا ہوا ہے ڈنر فورک. اچھا ایک ہوتا ہے سیلڈ فورک, آپ سیلڈ فورک کو سب سے پہلے پلیس کرتے ہیں, اس کے بعد آپ ڈنر فورک کو پلیس کرتے ہیں. اچھا رائٹ سائڈ پہ اس پلیٹ کے جو ڈنر پلیٹ ہے, ڈنر پلیٹ کے رائٹ سائڈ پہ آپ نائف اور سپون کو پلیس کریں گے. اٹ مینس کہ لیفٹ سائڈ پہ فورکس اور رائٹ سائڈ پہ سپون اینڈ نائف. اچھا اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, ویورز جو ہے وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہمیشہ آپ لیفٹ موسٹ پہ ایک نیپکن جو ہے یہ پلیس کرتے ہیں. ابھی آپ کو یہ نیپکن نظر آ رہی ہے, آپ کیا کرتے ہیں کہ نیپکن کو لیفٹ موسٹ میں پلیس کرتے ہیں. اب نیپکن جو ہے اس کا ایک بڑا خاص مقصد ہے, ابھی ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ نے نیپکن کو پلیس کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے, لیفٹ موسٹ پہ پلیس کریں گے, اور اس کو آپ ڈفرینٹ فارمز میں پلیس کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز آپ اس کی ٹرائی اینگل بنا سکتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے ٹرائی اینگل بنائی ہے, اور ٹرائی اینگل بناتے وقت اس کا جو کارنر ہوگا یہ آؤٹ ورڈ پوزیشن میں ہوگا, لائک یہ باہر کی طرف ہوگا, ایسے یہ ہم باہر کی طرف رکھیں گے. اسی طرح آپ کے ٹاپ رائٹ پہ 3 گلاس آپ پلیس کریں گے. یہ ابھی ہم اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں جی, یہ دیکھیں یہ میں نے وائن گلاس پکڑا ہوا ہے. وائن گلاس کو آپ ٹاپ رائٹ پہ پلیس کرتے ہیں, اور 3 وائن گلاس ہوں گے. آپ 2 بھی پلیس کر سکتے ہیں. 3 وائن گلاس کیوں ہوں گے, پاکستانی کلچر کے مطابق ایک وائن گلاس میں آپ پانی پی سکتے ہیں, ایک میں آپ جوس لے سکتے ہیں, ایک میں آپ سافٹ ڈرنک لے سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. اچھا جی, اسی طرح جو ٹاپ لیفٹ پہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ بریڈ پلیٹ پلیس کرتے ہیں. بریڈ پلیٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ چپاتی رکھ سکے. اچھا یہ جو ابھی میں نے آپ کو ڈنر پلیٹ دکھائی ہے, ڈنر پلیٹ کے بالکل اوپر آپ ایک ڈیپ پلیٹ پلیس کرتے ہیں جس کو ہم سیلڈ پلیٹ کہتے ہیں. اور سیلڈ پلیٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ سیلڈ یوز کر سکیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ
दूसरी खाने में जो आपके साथ कोर्स शेयर किया गया है आप वो कर सकें। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो सिंपल क्या है कि बिल्कुल दरमियान में आप डिनर प्लेट प्लेस करते हैं, उसके ऊपर आप डीप प्लेट प्लेस करेंगे जिसको हम सैलेड प्लेट बोलते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके जो है वो फोक्स होंगे, राइट साइड पे नाइफ एंड स्पून होगा, और टॉप राइट पे आप क्या करेंगे, आप वाइन ग्लास या दूसरा ग्लास जो है वो रखेंगे, और टॉप लेफ्ट पे आप क्या करेंगे, ब्लड प्लेट रखेंगे। इसी तरह जो आपकी नैपकिन है वो लेफ्ट मोस्ट में प्लेस होगी। सो ये फॉर्मल सेटिंग है। अब देखें इसका फायदा क्या हुआ इकरा, इसका फायदा ये हुआ कि जब कोई भी खाना खाने लगेगा तो उसको ये डिमांड नहीं करना पड़ेगा जी मुझे फोक पकड़ा दे, मुझे स्पून पकड़ा दे, मुझे फलां एक्स्ट्रा प्लेट पकड़ा दे, मुझे ग्लास पकड़ा दे। हर शख्स जो है वो क्या करेगा, बड़े आराम सुकून से तसल्ली से उसके सामने उसके सारे यूटेंसिल्स सिल्वरवेयर मौजूद होंगे, और जो चीज उसको जरूरत होगी वो बवक्ते जरूरत इस्तेमाल करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट। और दूसरा, जब आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसमें आपको आइडिया होगा कि जी ये नैपकिन यहाँ पर क्यों प्लेस की गई है, ये फोक एंड नाइफ इस अंदाज में क्यों प्लेस किए गए हैं। ये छोटी छोटी चीजें जब हमें पता होती हैं और हम किसी अच्छी जगह पे डाइनिंग करने जाते हैं तो हमारे अंदर किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, क्योंकि जब जब आप एक चीज के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको वो चीज एतमाद देती है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे एक कह लें कि डिसिप्लिन के साथ हर चीज बताई है, विद कह लें प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जी ये वाली चीज इधर रखी, ये चीज इधर रखी, ये चीज ऐसे रखी। और वैसे भी आपने जो डिसिप्लिन की बात की है, यहाँ से मैं एक लाइफ की एक बात करूं कि अगर आपकी जिंदगी में भी डिसिप्लिन है और आप चीजों को पहले ही जज कर लेते हैं और उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, तो आपकी जिंदगी जो है वो बहुत स्मूथ जाती है, फिर आपको कहीं भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप बिल्कुल कह लें कि अनइंटेंशनली या बिल्कुल उसको देखे बगैर जाने बगैर आप किसी के साथ कोई भी तजुर्बा करते हैं तो फिर आपको एम्बैरसमेंट जो है वो फील होती ही होती है। तो इसलिए डिसिप्लिन जो है वो आपको पहले करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए अपनी लाइफ में, ऑब्जर्वेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए जो आपकी डेली लाइफ में, क्योंकि अगर हम देखें डेली लाइफ में ये चीज चलती रहती हैं, आप कहीं भी जाएं कहीं भी बैठें किसी तरह का भी इन्वायरमेंट आपको फेस कर लेना चाहिए। जब आपका एक्सपीरियंस होगा, आपने एक्सपोजर किया होगा इन चीजों से, तो आपको कोई एम्बैरसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। अगर हम इसी चीज को बढ़ाएं, जैसे अब आपने एक फॉर्मल सेटिंग की बात की है, और अगर हम दस्तरखान की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम मैनर्स देख लें, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि दस्तरखान पे जब बैठे होते हैं लोग तो वो हाथ से खाना पसंद करते हैं। अब अगर उनमें से एक आधा जो पर्सन है वो फोक एंड नाइफ मांग ले तो वहां पे बहुत कह लें कि अजीब सी सिचुएशन बन जाती है और लोग अजीब तरीके से उसको देखते हैं कि यार ये क्या कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में कैसे सब हैंडल करना चाहिए? देखें इकरा, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब भी आप अपनी फैमिली में किसी को इनवाइट करते हैं या कोई भी आपके घर आता है तो आपको एटलीस्ट उनके कल्चरल बैकग्राउंड का पता होता है। आपको आइडिया होता है कि मेरे जो आने वाले गेस्ट हैं उनका प्रायर नॉलेज क्या है, वो कितने एजुकेटेड हैं, उनका एक्सपोजर क्या है। अब ऑब्वियसली ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मेरी फैमिली में अगर कोई गांव से आएगा गेस्ट तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि उसको फोक एंड नाइफ रख के उसको फॉर्मल टेबल सेटिंग लगा के परेशान करूं कि जी देखें हम तो बहुत सिविलाइज्ड हैं और हमें तो ये मैनर्स का पता है। तो भाई हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका प्रायर नॉलेज क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो कितने ग्रूम हैं। अगर आप समझते हैं कि वो गेस्ट जो है वो ग्रूम्ड हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनका एक्सपोजर है, वो इन चीज़ों को समझते हैं, वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के हवाले से यूज टू हैं, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक उनके सामने वो सारी प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आपके जो आने वाले गेस्ट हैं वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो आप उनके साथ वैसा ही बिहेव करें जैसा जिसके साथ वो कन्वीनियंट है, जिसके साथ वो इजी है। सो इट्स अप टू द गेस्ट एंड इट्स अप टू योर विजडम कि आप अपने आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को किस अंदाज से ट्रीट करते हैं। आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात करें। यहाँ से मैं एक कहूँ कि यहाँ पे जो विजडम की बात की है ना, शायद हमारी सोसाइटी में ये चीज़ अभी बिल्डअप नहीं हुई। बहुत ज्यादा कहीं पे है लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में मैंने इस तरह देखा है, पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है कि लोग जो हैं वो इन चीज़ों को
نہیں مانتے. ان لوگوں نے ایک اپنا اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے, مینٹین کیا ہوا ہے. وہاں پہ اب کوئی گاؤں سے آ جائے یا ان کا اتنا آپ کے جتنا لیول نہیں ہو, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو مینٹین نہیں کرتے یا ان چیزوں کو نہیں جانتے, لیکن وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں کہ جی ہم تو ایسے ہی ہیں, آپ کو ایسے کھانا پڑے گا. چاہے ہمیں کوئی امبیرسمنٹ فیل کر رہا ہے, چاہے وہ بہت شیم لیس فیل کر رہے ہیں اپنے میں اور اس چیز کو اپنا نہیں پا رہے کیونکہ ان کا فرسٹ ایکسپوئر ہے. لیکن لوگ سر اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. کھانے کے ٹیبل کی مینرز کے ساتھ یہ مینرز بھی آتے ہیں کہ آپ کو ڈیل کس طرح کرنا آنا چاہیے. مطلب جو میزبان ہے, جو آپ کا فرنٹ پہ آپ کو ڈیل کر رہا ہے, اس کا وزڈم لیول کیا ہے, اس کے ایٹیکیٹس اپنے کیا ہیں. اگر اس کے اپنے ایٹیکیٹس ہوں گے تو پھر ٹیبل مینرز تو پھر اس کے بعد میں اسٹیپ آتا ہے. جی اقرا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اصل جو ہے وہ قابلیت, آپ کی اصل جو کسی کو رسپیکٹ دینے کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی محفل میں, آپ کی کمپنی میں, آپ کی موجودگی میں کوئی بھی شخص چھوٹا محسوس نہ کرے, کوئی بھی شخص خود کو کم تر محسوس نہ کرے. سو بات وہیں آ گئی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا شخص جس کو آپ سرو کر رہے ہیں اور آپ کا جو مہمان ہے, آپ اس کو کتنا سمجھتے ہیں اور آپ اس کو سمجھتے ہوئے اکارڈنگلی ڈیل کریں. لیٹس سپوز اگر آپ کے گھر میں آپ کے باس آ رہے ہیں, آپ کے کراچی یا اسلام آباد سے ایک ایسی فیملی آ رہی ہے کہ جو اکثر ریسٹورنٹس میں ڈائننگ کرتی ہے اور آپ ان کے ساتھ ڈائننگ کر چکے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ویسے بیہیو کریں, ان کو اچھا لگے گا, دے ول فیل آنرڈ اینڈ پریولیجڈ. لیکن اگر گاؤں سے ایک فیملی آ رہی ہے اور وہ فیملی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا, تو پھر آپ سمپل وے سے ان کو ٹریٹ کریں. اور بلکہ اگر اس میں اگر کسی کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نہیں پتا تو آپ پولائٹلی ان کو بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ لیٹس سپوز آپ نے اگر یہ فارمل ٹیبل سیٹنگ کر ہی دی ہے اور اگر کسی کو نہیں پتا تو آپ اس کو پولائٹلی بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ نیپکن ہے اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, سمپلی آپ نے اس کو کھولنا ہے اور آپ نے اس کو کھول کے اس کو جھاڑنا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, یہ اب ہم ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ نیپکن کیسے یوز کرنا ہے. آپ نے اس کو جھاڑنا نہیں ہے, آپ نے اس کو اپنی لیپ میں پلیس کر لینا ہے. اس کے پلیس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں, بہت سے کھانے کے ٹکڑے, مورسلز, چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ آپ کے کپڑوں پہ نہیں گرے, نمبر 1. نمبر 2, کبھی بھی آپ نے اپنی نیپکن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں کرنا. کبھی بھی آپ نے اپنی نیپکن کے ساتھ سویٹنگ کو صاف نہیں کرنا, آپ نے پسینہ صاف نہیں کرنا. کبھی بھی آپ نے اپنی نیپکن کے ساتھ پلیٹس کو صاف نہیں کرنا. بہت سے لوگ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, نیپکن کے ساتھ اپنے فیس کو صاف کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں, پسینے کو صاف کرتے ہیں. کچھ خواتین کیا کرتی ہیں کہ میک اپ کو صاف کرتی ہیں, یا وہ کیا کرتی ہیں کہ پلیٹس کو صاف کرتی ہیں. تو کبھی بھی نیپکن کے ساتھ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. نیپکن کا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے کیا کریں, اس کو اپنی لیب کے اندر پلیس کر لیں, نمبر 1. نمبر 2, اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نیپکن کے ساتھ نوز بلو کرتے ہیں. اٹس اے بگ بگ نو, کبھی بھی یہ کام مت کریں. اس کے ساتھ ساتھ لیٹس سپوز کھانا کھاتے وقت آپ ایکسکیوز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ریسٹ روم جانا چاہ رہے ہیں, واش روم جانا چاہ رہے ہیں, یا آپ کی کوئی امپورٹنٹ کال آ گئی ہے, تو آپ سمپل کیا کریں کہ اس کو سیمی فولڈڈ فارم میں آپ کیا کریں کہ اسی طرح جس طرح یہ لیفٹ موسٹ میں پڑی ہوئی تھی, آپ سیمی فولڈڈ فارم میں اس کو لیفٹ موسٹ میں رکھتے ہیں. اسی طرح جب آپ کھانا کھا چکے ہوں یا آپ کا ہوسٹ انڈیکیٹ کرے کہ وہ کھانا کھا چکا ہے, وہ اپنی نیپکن کو اپنے ٹیبل پر رکھ چکا ہے, تو آپ بھی کیا کریں گے, اپنی نیپکن کو بجائے اس کے کہ آپ اسی طرح اس کو پراپر فولڈ کرنا شروع کر دیں, آپ اس کو پراپر فولڈ نہیں کریں گے بلکہ آپ سیمی فولڈڈ فارم میں اس کو لیفٹ موسٹ پہ پلیس کر دیں گے. سو دس واز آل اباؤٹ ہاؤ ٹو یوز اے نیپکن. اچھا جی, سو اس میں اقرا آپ اپنی بات کو آگے بڑھا سکتی ہیں. کچھ ہم ٹیبل مینرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں, کچھ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو سلور ویئرس ہیں, لائک یہ جو آپ کا فورک ہے, نائف ہے, اس کو کیسے ہولڈ کرنا ہے. جی سر پلیز ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد میرا بھی یہی کوشچن تھا نیپکن کا, وہ آپ نے اسی کے اندر کور کر دیا میرے لاسٹ کوشچن میں. ہم اگر آگے بڑھائیں تو ہم فورک اینڈ نائف سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور کس کس کھانے میں یوز کر سکتے ہیں ان کو. سب سے پہلے تو سر ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ پکڑنے کا طریقہ کیا. لوگ بہت سے اس کو غلط وے میں پکڑتے ہیں, اسپیشلی جب پیزا کھاتے ہیں. تو ذرا پلیز اس کو ذرا دیکھیں میں ابھی یہ آپ کو بتاتا ہوں, بس میں اپنا نائف جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں کدھر ہے.
ओके, ओके फाइन। सो इकरा, इसमें ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूंगा कि इंटरनेशनली 2 स्टाइल हैं जी इसको फोक एंड नाइफ को पकड़ने के। फिल वक्त जो है वो मेरे हाथ में जो है ना वो फोक है और स्पून है, तो मैं इसी तरह बता पाऊंगा। वो मेरे हाथ से मेरा नाइफ जो है ना वो बेगम लाना भूल गई है, सो इसी से हम गुजारा करेंगे। अच्छा इकरा, ऐसे है कि 2 स्टाइल है, एक है जी अमेरिकन स्टाइल और एक है कॉन्टिनेंटल या यूरोपियन स्टाइल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी अमेरिकन स्टाइल को। देखें इकरा, अमेरिकन स्टाइल में आप ये जो फोक एंड नाइफ है इसको ऐसे होल्ड करते हैं जैसे आप पेंसिल पकड़ते हैं। आप लिखने के लिए जैसे पेंसिल पकड़ते हैं, आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे होल्ड करना है जैसे आपने पेंसिल पकड़ी हुई है। अच्छा, इसमें आप करते क्या है कि आपने अभी इसको कंसीडर करना है कि ये नाइफ है। लेट्स सपोज मैं अगर कोई बारबेक्यू खा रहा हूँ, मैं पिज्जा खा रहा हूँ, मैं कोई सैंडविच खा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं कोई भी ऐसा हार्ड फूड ले रहा हूँ कि जिसपे मुझे नाइफ और फोक की जरूरत पड़ेगी, तो ये मेरे राइट हैंड में क्या होगा, नाइफ होगा। अमेरिकन स्टाइल में हम पेंसिल्स की तरह पकड़ेंगे और राइट हैंड से हम क्या करेंगे, अपने 4 से 5 बाइट्स को काटेंगे। नंबर 1, जब मेरे 4 से 5 बाइट्स जो है वो नाइफ के साथ राइट हैंड से कट जाएंगे, तो मैं अपना नाइफ जो है वो प्लेट के ऊपर प्लेस कर दूंगा रेस्टिंग पोजीशन में। अब रेस्टिंग पोजीशंस जो है इस पे पूरी एक वो साइंस है कि रेस्टिंग पोजीशंस क्या होती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपने नाइफ को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में स्विच करूंगा। और अब मैं स्विच करके क्या करूंगा, मैं अपने जो भी मैंने बाइट्स काटे थे वो मैं क्या करूंगा, इनटेक करूंगा। अब इस पे भी पूरी साइंस है कि अब खाना कैसे है। पहली बात तो ये है कि आप मुंह को खाने के करीब नहीं करेंगे, खाने को मुंह के करीब करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, छोटे छोटे बाइट लेंगे। लोग क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े बाइट लेते हैं, स्लर्पिंग एंड बर्पिंग करते हैं, लाइक आवाजें आ रही होती हैं, मुंह से मॉर्सिल्स गिर रहे होते हैं कपड़ों पे और अजीब सा फील हो रहा होता है। नंबर 3 क्या है कि आप जब खाना खा रहे हैं तो चीयरफुल डिस्कशन करें, लाइक ऐसी बातें ना करें कि जिससे किसी का दिल दुखे, और दूसरों को बोलने का मौका दें। ऐसा नहीं है कि आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, आपने दूसरों को भी बोलने का मौका देना है, उनकी भी बात सुननी है, छोटा छोटा बाइट लेना है, आपने आहिस्ता आहिस्ता खाना है। और खाने के दौरान अगर कोई भी खाने वाली चीज आप के कपड़ों पे गिर जाती है तो आपने शोर नहीं मचा देना। सिंपल क्या करना है, आपने पेपर नैपकिन पकड़ के, जो टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर लेना है, टिश्यू पेपर से आपने उसको साफ कर लेना है। अगर वो टिश्यू पेपर से साफ नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, क्लॉथ नैपकिन से अपने कपड़ों को साफ कर लेना है। और अगर क्लॉथ नैपकिन से भी साफ नहीं हुआ तो सिंपली आपने क्या करना है, एक्सक्यूज मी, और आपने चले जाना है। आपने ये बताना नहीं है कि जी आप रेस्ट रूम में जा रहे हैं, आप वॉशरूम में जा रहे हैं, आपने जस्ट एक्सक्यूज करना है। फिर खाना खाते वक्त आप क्या करें, आप आहिस्ता आहिस्ता खाएं, आराम से खाएं। अगर आपको खाने में कोई चीज पसंद नहीं है तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि जी ये तो मुझे पसंद नहीं है, ये तो मैं नहीं खाऊंगा। या अगर आप समझते हैं कि आपने खाना टेस्ट किया है तो उसमें आपको नमक मिर्च की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, आपने कोई भी चीज लेनी है, नमक मिर्च लेनी है, आपने कोई भी डिश लेनी है, तो आप क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी ये फलां डिश पास कीजिएगा, एक्सक्यूज मी ये कोरमा पास कीजिएगा, एक्सक्यूज मी ये बिरयानी पास कीजिएगा। अच्छा, जब आप पास करने के लिए कहें तो एक्सक्यूज मी तो वर्ड यूज करें, और जब आपको वो कोई फलां चीज पकड़ा दे तो फिर आप उसको थैंक यू बोले। अच्छा इकरा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम डिशेस को पास करने की बात करते हैं तो कभी भी डिश को आप हाथ में पास नहीं करते। ये मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैनर बता रहा हूँ। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लेट्स सपोज कि जी मैंने अपनी बेगम से कहा कि यार ये मुझे जरा गाजर खीर पकड़ाइएगा, तो अब बेगम को गाजर खीर मेरे हाथ में नहीं पकड़ानी चाहिए, उसको टेबल पे रखनी चाहिए या दस्तरख्वान पे रखनी चाहिए। मैं दस्तरख्वान से या मैं टेबल से खुद पिक करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कुछ लोग जब हम दूसरों को कोई चीज पास कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि वो इंटरप्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने किसी से कहा कि मुझे फलां चीज पास कर दें या चपाती पास कर दें, तो 2-3 लोग जो दरमियान में बैठे होंगे वो भी क्या करेंगे, हाथ मार के वो चपाती पकड़ने की कोशिश करेंगे, या वो चावल की ट्रे से क्या करेंगे, जी अच्छा ये एक बाइट जो है ना मुझे भी चावल का दे दे। आपने इंटरसेप्ट नहीं करना। जब आप दूसरे शख्स को सर्व कर दें, वो दूसरा शख्स जो है वो ले ले, तो फिर आप क्या करें कि आप दोबारा से ले लें, बजाय इसके कि आप किसी को
इंटरसेप्ट करें। इसी तरह अगर आपसे कोई नमक मांगता है तो आपने नमक और मिर्च दोनों चीजें देनी है। अगर मिर्च मांगता है तो फिर भी आपने नमक और मिर्च दोनों चीजें देनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो हमें खाने के दौरान मलहूजे हाथ रखनी है। अच्छा, इसमें अब हम आते हैं जी कॉन्टिनेंटल स्टाइल में, या जो यूरोपियन स्टाइल है। यूरोपियन स्टाइल में आप क्या करते हैं, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है। आप इंडेक्स फिंगर को फोक, स्पून या नाइफ की बेस पे रखते हैं। देखें, जैसे ये फोक है, फोक के ये टाइम्स हैं और टाइम्स की ये बेस है। आप अपनी इंडेक्स फिंगर को क्या करेंगे, इसकी बेस पे रखेंगे, और आप जब खाना खाएंगे तो आपने सारे का सारा जो जोर है, जो सारे का सारा प्रेशर है, वो डाउनवर्ड पोजीशन में लगाना है। ऐसे आप अपने खाने को अगर काट रहे हैं, आप अपने खाने को अगर खा रहे हैं, तो आपने अपने यूटेंसिल्स को, सिल्वरवेयर को इस अंदाज में होल्ड करना है, और आप जब उसको काटेंगे तो आप कलाइयों का जोर लगाएंगे। आपका सारे का सारा जो जोर है, प्रेशर है, वो डाउनवर्ड पोजीशन में होगा। जब हम इस अंदाज से खाते हैं तो ये कॉन्टिनेंटल स्टाइल है, ये यूरोपियन स्टाइल है। और अगर हम पेंसिल की तरह होल्ड करें तो ये अमेरिकन स्टाइल है। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे, मैंने सेशन से पहले भी कहा था कि ये हमारी सोसाइटी के वो बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पे बहुत निगलेक्ट कर देते हैं और हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन ये वो चीज़ें हैं, जब हम कहीं जाएं या किसी महफिल में बैठे हों तो ये हमारी मैनर्स जो हैं, एटिकेट्स काउंट होते हैं और बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं, और हर बंदा फिर आपको फोकस करता है। फिर हम कहते हैं कि जी मैं उस जगह पे नहीं बैठूंगा, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है। तो इसलिए आज का सेशन रखने का पर्पस ये है कि हम इन सब छोटे पॉइंट्स को जिन्हें निगलेक्ट करते हैं, तवज्जो नहीं देते और अच्छे से देखते नहीं है। कोई हमें बताए तो हम कहते हैं इट्स ओके, हमें पता है हर चीज। आई नो कि आप सबको पता होगी और ये बहुत कॉमन चीजें हैं, लेकिन जो सब सुन रहे हैं सबको नहीं पता होगी। और इसमें से बहुत से ऐसे पॉइंट छोटे छोटे डिस्कस किए हैं जो कि आपको नहीं पता होगा, पता होते भी इंसान को नहीं पता होता। ये वो चीजें हैं, इसलिए जब भी आपको कोई चीज बताई जाए या कोई चीज डिस्कस की जाए तो उसको जरा गौर से सुनें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने सोसाइटी के साथ मूव करना है और अपना आने वाला फ्यूचर जो है वो सिक्योर करते हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, हर चीज का नॉलेज जो है आपके पास होना चाहिए। अगर आपने सोसाइटी में मूव करना है तो आपको टोटली कंप्लीट आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इतना कि आप कहीं भी बैठ जाएं, किसी के साथ बैठ जाएं, किसी के साथ खड़े हो जाएं, कहीं पे डिनर चले जाएं या किसी महफिल में बैठ जाएं, आपसे कोई सवाल पूछ ले, आपके पास हर किस्म का जब इल्म होगा, चाहे आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, अगर आपने सुना है तो भी बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए हर चीज को बहुत गौर से सुने और इस पे अमल करने की कोशिश करें। एंड जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत ग्रेट कह लें कि इन्फॉर्मेटिव सेशन था, मैंने खुद बहुत कुछ लर्न किया है। सबसे पहले मैं एक मेंशन कर दूंगी कि जैसे आपने एक कॉमन चीज बताई है प्लेट वाली, कि जब आप डाइनिंग पे प्लेट देते हैं तो हाथ में नहीं देनी है, आपने उसको जाके डाइनिंग पे रखना है, जिससे लेनी है वो वहां से ले। और शायद अच्छा, मैं खुद इस तरह करती हूँ कि मैं थ्रो करती हूँ, ये ले पकड़ ले। इसमें कुछ 2 से 4 पॉइंट्स मजीद हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जाने से पहले अपने व्यूवर्स के साथ वो पॉइंट्स भी शेयर कर दें। इसमें जो डिशेस हैं उनको पास करने के हवाले से एक रूल है कि जो डिशेस हैं वो हमेशा राइट साइड से रिमूव की जाती हैं। लेट्स सपोज जो भी आपने डिशेस इस्तेमाल कर ली हैं वो राइट साइड से रिमूव की जाएंगी, और खाना जब भी सर्व किया जाएगा वो लेफ्ट साइड से सर्व किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टेबल मैनर्स हैं कि जब भी हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो कभी भी आप क्या करके लाइक काउच पोजीशन में ना बैठें, आप स्ट्रेट कमर के साथ बैठें, आप बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स के साथ, स्ट्रेट लेग्स के साथ बैठेंगे और आप बिल्कुल एक्टिव बैठेंगे। नंबर 1। नंबर 2, कभी भी आप अपनी एल्बोस को टेबल पर होल्ड नहीं करेंगे। आपने इकरा देखा होगा कि 98% लोग जब भी डाइनिंग करते हैं तो वो अपनी दोनों एल्बोस को टेबल पे ऐसे प्लेस कर देते हैं। कभी भी ये काम नहीं करना। योर एल्बोस मस्ट बी ऑफ द टेबल, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी अपने मोबाइल को, अपनी की चेन्स को, अपनी किसी भी इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स को टेबल के ऊपर मत प्लेस करें। मैंने देखा है कि लोग अपनी गाड़ी की चाबी, मोबाइल, पर्स और इस किस्म की चीजें टेबल के ऊपर प्लेस करते हैं। ये बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। फिर अगली बात करें तो लोग क्या करते हैं कि जब कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती है तो लोग डाइनिंग टेबल पे शुरू हो जाते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप,
اور सब लोग जो है वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। अगर आपकी कोई कॉल आई है तो आप एक्सक्यूज करके आप अपनी कॉल सुने और कॉल सुन के आके आप फिर बैठें। फिर इसी तरह इकरा इसमें एक और चीज है कि अगर लेट्स सपोज खाने में कोई ऐसी चीज आपको नजर आ गई है कि जो खतरनाक है, जो जहरीली है, तो वहां पर आप शोर मचाने की बजाय कि आप सबका मूड खराब करें कि जी देखें इसमें तो कीड़ा नजर आ गया है, कोई बग है, कोई कीड़ा है, कोई भी ऐसी चीज है, आप सिंपली क्या करें, वेटर को कॉल करें या जो सर्वर है, जो होस्ट है, आप उसको कॉल करें और उसके कान में कहें कि एक्सक्यूज मी, ये फलां चीज जो है ये जहरीली नजर आई है, आप खाने को फौरी तौर पर रिमूव कर लें। इसी तरह अगर कोई चीज टेबल से नीचे गिर गई है, खाने वाली है, या कोई सिल्वरवेयर नीचे गिर गया है, तो बजाय इसके कि आप वो क्योस पैदा करें, आप शोर मचा दें, आप सिंपली क्या करें, वेटर को कॉल करें या होस्ट को बुलाएं और सिंपली आप क्या करें, आप उसको रिमूव करवा दें। इसी तरह आप जब कोई खतून जो है वो टेबल को छोड़ के जाए लेट्स सपोज, और जब वो वापस आए तो उस रो में जितने भी मेन होंगे उनको चाहिए कि वो उस खतून के अजाज में खड़े हो जाएं, क्योंकि हमारे इस्लाम में है कि हमारे जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब भी खवातीन आती थी तो आप उनके एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे। तो ये एहतराम सीखना है कि अगर खवातीन खाना खा रही हैं और कोई खतून सीट छोड़ के जाती है और जब वो वापस आती है तो सभी मर्द हजरात को उसके अजाज में खड़े होना चाहिए। इसी तरह इसमें एक और भी चीज ऐड करें कि अगर आप वॉशरूम जाना चाह रहे हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सक्यूज मी मैं जरा वॉशरूम से होके आया। आप क्या करें कि आप सिंपल एक्सक्यूज करके आप चले जाएं और वॉशरूम का वर्ड भी यूज नहीं करना चाहिए। लाइक जब आप डाइनिंग कर रहे हैं तो आपको डाइनिंग के दौरान रेस्ट रूम का वर्ड यूज करना चाहिए। इसी तरह जब आप खाना खा लें तो खाना खाने के बाद आपने टूथपिक यूज करनी होती है। लोग क्या करते हैं कि मुंह खोल के दांतों में हलाल कर रहे होते हैं। आप क्या करें, आप अपने राइट हैंड पे टिश्यू रखें, टिश्यू रख के आप अपने मुंह को कवर करें और लेफ्ट हैंड से आप क्या करें, हलाल करें और जो भी मॉर्सल्स हैं, जो भी गोश्त के टुकड़े हैं, आप टिश्यू के ऊपर प्लेस करें और प्लेस करके आप उसको जो एक्स्ट्रा प्लेट है उसमें आप प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह मैं दोबारा इस चीज को दोहराऊंगा कि जब आप खाना खा लें अपनी नैपकिन को सेमी फोल्डेड फॉर्म में साइड पे रख दें और खाने की तारीफ करें। जो भी चीजें आपको अच्छी लगी हैं आप होस्ट का शुक्रिया अदा करें। इसी तरह जब आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप टाइम पर पहुंचें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 बजे का टाइम दिया है तो आप 1 घंटा वेट करवा के 6 बजे पहुंच रहे हैं। आप जब भी किसी के घर जाते हैं, जब भी किसी रेस्टोरेंट में किसी की दावत पे जाते हैं तो होस्ट के लिए गिफ्ट जरूर लेके जाएं और कभी भी खाने वाली चीज गिफ्ट मत लेके जाएं। ये भी एक बहुत बड़ा मैनर है जो हमारे व्यूअर्स को शायद नहीं पता होगा। हम क्या करते हैं, हम फ्रूट ले जाते हैं, केक ले जाते हैं, बेकरी आइटम ले जाते हैं, कभी भी खाने वाली चीज मत लेके जाएं। आप क्या करें, आप जेंडर के मुताबिक कोई ना कोई टेंजिबल फॉर्म, कोई मटीरियलिस्टिक चीज गिफ्ट लेके जा सकते हैं। और अगर आप खाने वाली चीज ले ही गए हैं तो फिर आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो आपको सर्व भी की जाए। इसी तरह अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो आपको चाहिए कि आप वेटर को टिप दें और टिप कितनी होनी चाहिए ये आपकी जेब पे डिपेंड करता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि 10 to 25% ऑफ द बिल आपको वेटर को टिप देनी चाहिए। इसी तरह जो डोरमैन है, जो पार्किंग वाला है, आप उसको भी हस्बे तौफीक ये चीजें दे सकते हैं, लाइक आप उसको टिप दे सकते हैं। इसके अलावा आप व्यूअर्स से कोई सवाल लेना चाहती हैं या आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। बल्कि एक और चीज मैं इतना बताता चलूं, ये वाइन ग्लास का यूज कैसे करना है ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये अभी मुझे नजर आया है तो मैंने कहा कि हम ये भी शेयर कर दें। देखें इकरा, मोस्टली लोग जो है वो वाइन ग्लास को यहाँ से पकड़ते हैं, लाइक वाइन ग्लास को इसके रिम से पकड़ते हैं। कभी भी वाइन ग्लास को इसकी रिम से नहीं पकड़ा जाता। वाइन ग्लास को जब भी आप पकड़ेंगे आप इसको इसकी बेस से पकड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लोग जब भी वाइन ग्लास को फिल करते हैं तो लोग इसको फुल फिल कर देते हैं। कभी भी वाइन ग्लास को फुल फिल नहीं किया जाता, इसको आप हाफ से भी कम फिल करते हैं। सो ये वाइन ग्लास के हवाले से था। इसके अलावा ये जो सिल्वरवेयर हैं, जो यूटेंसिल्स हैं, इसकी लाइक रेस्टिंग पोजीशंस पे भी बात हो सकती है लेकिन बात लंबी हो जाएगी। फिर सीटिंग ऑर्डर है। सिटिंग ऑर्डर के हवाले से 2 बातें मैं करूंगा। पहली बात यह है कि कभी भी आप होस्ट की मर्जी के बगैर या होस्ट के कहे बगैर सीट पर मत बैठें। आपने अक्सर लोगों को देखा है कि हम किसी जगह पे डाइनिंग के लिए जाते हैं, हम उस जगह पे बैठ जाते हैं और बाद में हमें उठाया जाता है और कहा जाता है कि जी आप इस सीट पर ना बैठें, इस सीट पे फलां शख्स ने बैठना है। सो जब तक आपका होस्ट आपको
सीट पर मत ना बिठाए, आप खड़े रहे, नंबर 1। नंबर 2, अक्सर घरों में देखा गया है कि डाइनिंग टेबल पे जो हेड चेयर होती है, हेड चेयर पे गेस्ट को बिठाया जाता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इट्स टोटली रॉन्ग, इट्स टोटली अगेंस्ट द मैनर्स। कभी भी हेड चेयर पे गेस्ट को नहीं बिठाएंगे, बल्कि हेड चेयर पे फैमिली का जो सबसे मोअज़्ज़िज़ और सबसे जो सीनियर फर्द है, हेड चेयर पर वो बैठेगा, और जो आपका चीफ गेस्ट है, जो इंपॉर्टेंट गेस्ट है, वो हेड चेयर के राइट साइड पर बैठेगा। So this is all about some manners and etiquettes of dining. So if you have any other question or some questions from the viewers, we can also take now. सर जज़ाकल्लाह फॉर एवरीथिंग। मैंने टेबल सिटिंग के बारे में ज़रूर पूछना था, लेकिन वो आपने बता दी है कि ये सिटिंग किस तरह से आपको करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अरेंजमेंट तो वाकई में जब भी हम किसी के घर जाएं तो सबसे ज़्यादा इशू सिटिंग का होता है। तुम इधर बैठ जाओ, तुम उधर बैठ जाओ, तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मतलब खुद से जजमेंटल करने लग जाते हैं। हम जो होस्ट होता है हमारा, उसका वेट नहीं करते कि वो हमें किस तरह बिठाएगा, वो क्या अरेंजमेंट आपको बताएगा कि आप किस तरह अरेंज हो जाएं। थैंक यू सो मच सर। अगर आप ऑडियंस की बात करें तो सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छी डिस्कशन थी। और कुछ मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो उन्हें तो भूख लगी है फोक एंड नाइफ देख देख के। बस जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? एक दो चीजें मैं और कहना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए ये कहना चाहूंगा बिकॉज आई रियली वांट टू शेयर दिस इम्पोर्टेंट मैनर्स, कि देखें जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि वो होस्ट के इशारे के बगैर, होस्ट के कहे बगैर वो क्या करते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, आप खाना आपके सामने सर्व हो चुका है, आपने खाना तब तक स्टार्ट नहीं करना जब तक आपका होस्ट जो है वो अपने सिल्वरवेयर को पकड़कर या नैपकिन को पकड़कर या आपको वर्बली कह के कि भैया आप खाना स्टार्ट करें, आपने फिर खाना स्टार्ट करना है। और अगर आप समझती हैं कि 8-10 लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपने तब खाना स्टार्ट करना है जब खाना सबको सर्व हो जाएगा। होता क्या है कि जब वेटर हमें सर्व कर देता है या सर्वर हमें सर्व कर देते हैं, हम खाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब सब गेस्ट को, सब अफराद को खाना सर्व हो जाएगा, फिर आपने खाना स्टार्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये है कि जब आप शादियों पे जाते हैं तो प्लीज खुदा के लिए आप लेन में लग के, लाइन में लग के खाना लिया करें। अल्लाह के बंदो, जब कोई आपको शादी पे बुलाता है तो उसने इतना खाना जरूर पकाया हुआ होता है कि सब गेस्ट को सर्व हो सके। आप क्या करें, आप सब गेस्ट को खाना लेने दें। जब लोग खाना ले लें, आप तसल्ली से जाएं और अपनी मर्जी के मुताबिक जो चीज आप लेना चाहते हैं वो लें, लेकिन थोड़ी लें। आपको मैं बताता चलूं इकरा के पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 5 कंट्रीज में आता है कि जहां पर खाने का 1/3 जो है वो जाया होता है। और आपको पता है कि दुनिया में 30 लाख अफराद ऐसे हैं हर साल जो खाना ना मिलने की वजह से मरते हैं। और अगर हम अपने इस खाने को बचाना शुरू कर दें, जो कि हमें कौमी सतह पर एक कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप यकीन माने कि हम दुनिया में 1/3 भूख से मरने वाले लोगों को खाना दे सकते हैं। सो आजकल शादियों का सीजन है, आपको भी बहुत सी इनविटेशन आती हैं। सो जब भी आप शादी पे जाएं तो थोड़ा खाना डालें, जितनी आपको भूख है उससे कम डालें। आप पहले वो खत्म कर लें, जब वो खत्म हो जाए फिर आप मजीद ले लें। मैं इकरा एक शादी पे गया और वहां पे मैंने देखा कि अच्छा भला सूटेड बूटेड शख्स, टाई लगाई हुई, मैंने कहा यार बड़ा ग्रेसफुल बंदा है। जब उसने खाना डालना शुरू किया, उसने अपनी प्लेट को ठूंस लिया, बिरयानी, ऊपर कोरमा, सैलेड, रायता, और उसने थोड़ा सा खा के वो सारा छोड़ दिया। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि हम लोग तालीम किस लिए हासिल करते हैं। अल्लाह के बंदो, हमारे तालीम हासिल करने का बड़ा मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगियों को ग्रेसफुल अंदाज से, शानदार तरीके से गुजार सके। हमें आइडिया हो हमने खाना कैसे है, पहनना कैसे है, दूसरों की बात को सुनना कैसे है, अपनी बात दूसरों तक कन्वे कैसे करनी है, हम बहसीयत शहरी हमारी क्या जिम्मेदारी है, बहसीयत बेटा, बहसीयत एम्प्लॉयर, बहसीयत एम्प्लॉय, ये हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो ये सारी की सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। और इट वॉज अ वंडरफुल सेशन। मैं इल्मी सिटी का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे बुलाया और हमने आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की।
जज़ाक अल्लाह सर वंस अगेन। और जो शादी की आपने बात की ना कि तो शायद मैं बता भी नहीं सकूंगी कि क्या क्या हम वहाँ पे मनाजिर देखते हैं। और शायद ये आपने बात बिल्कुल ठीक है, सूटेड बूटेड बंदा जैसे हम फर्स्ट लुक में इम्प्रेस हो जाते हैं, खाने के टाइम हम उतना ही डिप्रेस हो जाते हैं। रिवर्स ये वाकई में है। और चाहे वो लोग खाना खाएं ना खाएं, लेकिन फर्स्ट जो उन्होंने प्लेट अपनी भरनी है, यहाँ तक भरनी है कि जी हम ये सब कुछ खा लें, जैसे पता नहीं इसके बाद नहीं मिलेगा। अगर आप 5 मिनट इंतजार कर लें तो बहुत आराम से आप हर चीज वहां से जाके ले सकते हैं, हर चीज मिल जाएगी, दोबारा से सर्व हो जाती है और सर्विंग बार बार हो रही होती है। बट इट्स ओके। ये है सर। हमारे एक ऑडियंस से क्वेश्चन है कि वेटर ना हो तो खुद से हौज सर्व कैसे करने चाहिए। शायद हमने इन सब चीजों को डिस्कस कर लिया है। ये सैयदा अली है, इन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि अरेंजमेंट्स ऑफ प्लेट जरा प्लीज रिपीट कर दें, अगर आप शॉर्टली से इन दोनों चीजों को बता दें तो। अच्छा, इसमें इकरा ऐसे है कि जब हम फॉर्मल टेबल सेटिंग की बात करते हैं तो बिल्कुल दरमियान में, सबसे दरमियान में आप जो बड़ी प्लेट होती है जिसको हम डिनर प्लेट बोलते हैं, आप उसको रखते हैं। डिनर प्लेट के बिल्कुल ऊपर आप क्या करते हैं, आप जो सैलिड प्लेट है, जो डीप प्लेट होती है, जो थोड़ी गहरी प्लेट होती है, आप उसको रखते हैं। आप डिनर प्लेट के लेफ्ट साइड पे फोक्स रखते हैं, जो कांटे होते हैं आप उसको प्लेस करते हैं, और राइट साइड पे आप नाइफ को और स्पून को प्लेस करते हैं। टॉप राइट पे आपने अगर चाय सर्व करनी है तो आप सॉस और जो कप है उसको आप प्लेस करते हैं। इसी तरह जो टॉप राइट है उस पे आप क्या करेंगे, वाइन ग्लास प्लेस करेंगे, और टॉप लेफ्ट पे आप क्या करते हैं, आप बटर प्लेट प्लेस करते हैं और उसके ऊपर आप एक नाइफ रख देते हैं कि अगर नाइफ की जरूरत पड़े ब्रेड पे बटर लगाने के लिए तो यूज किया जा सके। टॉप लेफ्ट पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप जो नेपकिन है उसको प्लेस करेंगे। सो ये तो थी फॉर्मल टेबल सेटिंग। एक बेटी ने सवाल किया है कि अगर वेटर ना हो तो क्या किया जाए। देखें भाई, वेटर तो होता है रेस्टोरेंट्स के अंदर। जब आप घर में किसी को इनवाइट करते हैं तो घर में ऑब्वियसली माँ होती है, बहन होती है, भाभी होती है, बेटी होती है, कोई ना कोई एक बंदा सर्व कर रहा होता है। तो मैनर्स यही कहते हैं कि आप कोई एक या दो अफराद ऐसे लें कि जिनको आप डिप्यूट कर दें कि भाई आपने सर्व करना है, और आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपने गेस्ट को ऑनर देने के लिए हर डिश जो है वो खुद सर्व कर रहे होते हैं। अगर आपने खुद सर्व नहीं करनी तो एटलीस्ट आप फॉर्मल टेबल सेटिंग में हर चीज जब सामने रख देते हैं और सारी डिशेस भी सामने पड़ी होती हैं तो सब लोग जो है वो चीयरफुली खाना खा सकते हैं। जज़ाकल्लाह सर। और एक क्वेश्चन ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक है वो हम खाने के साथ ले सकते हैं या बाद में। अच्छा, पहली बात तो ये कि यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वाले मेरे से नाराज हो जाएंगे। मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने के हक में नहीं हूँ, मैंने अपने घर में भी नहीं मंगवाता। और क्योंकि ये बेशुमार आपकी जो बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस है, आर्थराइटिस है, जोड़ों के जो दर्द हैं, शुगर है, ये जो आपके लीवर की और जो स्टमक की जितनी भी डिजीज हैं, इसकी बहुत बड़ी कॉज जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। ये लेनी ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपने लेनी है, गेस्ट को सर्व करनी है, तो जब आपका दिल करता है आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि खाने के बाद मत लें, खाने के साथ अगर आप एक दो सिप लेना चाहते हैं तो ले लें। जज़ाकल्लाह सर। एक्चुअली हमारा टाइम भी कुछ इस तरह का अरेंज हुआ हुआ है कि नमाज का टाइम भी कज़ा हो रहा है। मगरिब की नमाज का टाइम वैसे ही बहुत कम होता है। थैंक यू सो मच। हमने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी कम टाइम तो नहीं कहेंगे हमने, वैसे ये टॉपिक इस तरह का है अगर हम इसको 2 आवर्स भी डिस्कस करते तो हम बहुत ज़्यादा इसको डिटेल से लेके जा सकते थे। और माशाल्लाह अगर आपके जैसा हमारे सामने एक एजुकेटेड पर्सन बैठा है और मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीख लिया है। शायद मैंने खुद कुछ जब आप बता रहे थे तो मैं सोच रही थी कि मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर करती हूँ फिर इन सब चीज़ों में स्पेशली सर्विंग में लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसमें इन चीज़ों को ख़त्म करूं और थोड़े से मैनर्स अपने जो हैं उनको अपना लूं। जी। जज़ाकल्लाह सर। इट वाज अ रियली गुड सेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इन द एंड आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं अपने अजीम पाकिस्तानियों को यही मैसेज कन्वे करूंगा कि आप सब शानदार लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं। मैं पाकिस्तान के हर शहर में जाता हूँ, बड़े बड़े इदारों में ट्रेनिंग्स करता हूँ, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल्स में जाता हूँ। आप सब इतने अच्छे लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ एक काम करें, इस मुल्क को अपना मुल्क समझें, कभी भी हुक्मरानों की तरफ मत देखें। आप इस मुल्क की आबियारी के लिए, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, अपने हिस्से का बेहतरीन किरदार अदा करें। बाहर से आके किसी ने इस मुल्क को ठीक नहीं करना।
آپ خود کو ٹھیک کر لیں, آپ خود کو مثبت انداز میں بدل لیں, اس ملک سے ایک نااہل فرد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں یہاں پر آدھی سے زائد آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے, اور اگر ہمارے نوجوان چوکوں میں کھڑے ہو کے, مارکیٹوں میں کھڑے ہو کے, ڈیروں پر بیٹھ کر صرف مسائل کو ڈسکس کرتے رہیں گے تو کبھی بھی یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. آپ کیا کریں, آپ اپنا مثبت کردار ادا کریں, جو کام بھی آپ جس کیپیسٹی میں کر رہے ہیں, آپ موچی ہیں, آپ ترخان ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ لائر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, آپ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ شاپ کیپر ہیں, آپ ریڈی لگانے والے ہیں, آپ اپنا کام پوری ایکسیلنس کے ساتھ, آنیسٹی کے ساتھ کریں. یقین مانیں یہ ملک جو ہے وہ اسی دن ترقی کرنا شروع ہو جائے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میری آپ سب کے لیے بے شمار دعائیں ہیں. اللہ پاک آپ کو ملک و ملت کا خاتمہ بیٹا اور بیٹی بنائے. پاکستان زندہ باد, آپ سب بھی زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ سر. اور ہمارے گیسٹ چلے گئے ہیں ہمارے ساتھ, اللہ حافظ کہہ کے, اور ان دا اینڈ میں بھی آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ ہمیشہ جو بھی کام ہو اپنے بھی ہاتھ پہ اچھا کریں, اور پھر آپ کو دیکھے دوسرے بھی اس کام کو اچھا کریں گے. تھینک یو سو مچ فار ایوری ون. انشاءاللہ کل ہم پھر ایک دفعہ ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.